अस्सलाम वालेकुम संगियो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अज ने स्पेशल प्रोग्राम तुसां आस्ते आंदा। मैं थोड़ा मेज़बान डॉक्टर आतिफ इफ्तिखार FM 99.4 पंजाब रंग रावलपिंडी सू तुसां सुनने पे पुठवार ने रंग। अज असां प्रोग्राम एक खसूसी प्रोग्राम है 6 सितंबर योम दिफा ने हवाले नाल। प्रोग्राम में उस सिलसिले नाल असां मेहमान भी काफ़ी मदू कीते। मिर्ज़ा गफूर इलाही साहब शायर मुसन्नफ ने, पंजाबी ने, पुठवारी ने। प्रोग्राम में उन्होंने की खुशमदीद आने हैं। गुलकार ने असा नाल अज अज़र इजाजी साहब कलाम पेश करने ने, बड़े मुख्तलिफ हरफन मौला ने, उन्होंने कलाम अज ने प्रोग्राम में शामिल कर सा। नवीद मलिक साहब अज ने प्रोग्राम में शामिल ने। सीनियर साफ़ी ने पिंडी इस्लामाबाद ने, मुख्तलिफ अखबारात के मुख्तलिफ हवाले नाल उन्होंने खिदमात ने। तो सारे दोस्तों की मेज़बाना की अज ने प्रोग्राम में वेलकम कर सा ते जी आयां नूं आखसां। ते उन्होंने मुशाहिदात ने जिहड़ा उन्होंने इल्म अज ने प्रोग्राम ने हवाले नाल, पर्टिकुलरली अज ने दिन ने हवाले नाल वो भी प्रोग्राम में शामिल कर सा। तो एक मिली नगमे नाल प्रोग्राम ना बाकायदा आगाज़ कर सा, दोबारा वापस ऐसा तो अपने मेहमानों नाल गलबात शुरू कर सा। तो 6 सितंबर ने हवाले नाल मजीद तुसां नाल गल्लां बातां कर सा। वेलकम बैक करने हैं जी अपने संगिया दोस्तों की। अज ने प्रोग्राम 6 सितंबर ने हवाले नाल ते बड़ियां ही असां कोल नामवर पुठवार ने शख्सियात मौजूद ने। मिर्ज़ा गफूर इलाही साहब से शुरू करसा। शायर मुसन्नफ ने, पुठवारी पंजाबी ने, ते काफ़ी सारे सीनियर चूँकि जादीदा बंदे ने, बिजनेसमैन ते सारिया चीज़ां जड़ा ना उन्हें दुनिया तक की है। मिर्ज़ा साहब ये फरमाओ कि एक असा मतलब अपने बचपन सु किन्नी ताई दिन तक ना 6 सितंबर ना दिन योम दिफा ना एक बड़े अच्छे तरीके नाल जड़ा ना असा इस चीज़ है कि ना एक पसंद करने से फिर असा कि इसने एक छुट्टी ना भी अंसर होना सा स्कूल वालियां की, तो फिर बाकी चीज़ा ना भी ना उसकी मतलब बंदे इंजॉय करने से चीज़ा की। फिर एक बड़े डान उसने मेजर अजीज़ भट्टी शहीद एक ड्रामे तकने से राशिद में नास ते बड़ियां चीज़ां। तो तुसा ने मतलब डाना एक क्योंकि तुसा ससु बड़े हो, सीनियर हो, तजर्बाकार हो, तो तुसा मतलब उन्हां वाक़यात की ज़्यादा करीब अपनी नज़र नाल तकिया। तो क्या जज्बा होना सा, तो क्या तुसा नहीं मतलब इस हवाले नाल तुसा ने जड़ा ना मतलब गलबात कर सो। तो क्या तुसा ने मतलब ओवरऑल जाना 6 सितंबर ने हवाले नाल जाना तुसा ने तासुरात है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बड़ा शुक्रिया तुसा इस बड़े अहम मौके ते मिगी मौका दिता अपने ख्याल आपने ज़ाहिर करना। तुसा नी गल सही है भाई, निके जैसा तो सुनने आए हैं 6 सितंबर बड़ा अहम दिहाड़ा सी पाकिस्तान वास्ते। असल असां अगर तक्का ना तो पाकिस्तान जदों ना भी बनया सी ते असां ना जेड़ा हरीफ मुल्क है इंडिया, उस असां की कदू दिलों तस्लीम कीता ही नहीं। वो मौके ही लोड़ना रहा कि केड़ा टाइम अच्छा है तो मैं इस मुल्क की नुकसान पहुंचाऊं। और ये जड़ा मौका सी, पहले थोड़ा जा मैं इसने पसे मंजर 6 सितंबर क्या होया सी, क्यों होया सी। 6 सितंबर तो 2 महीने पहले साढ़े जड़ा LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसने पर मुजाहिदीन ने इंडिया की जिस असा अगर पुठवारी चाखा था नथ बाई सी। वाह क्या सोहना लफ्ज़ है, नथ बाई सी। और नथ जदू पैनी है ना बंदे की किसी डंगरा की, वो नथ है कि नप के ना जिधर दिल करे टुरना जाना। वो नथ बाई 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 ना तो अखनौर तक उसकी ना इंडिया ने इलाके तक कब्जा करके। वाह वाह। हूँ एक होर लफ्ज़ पुठवारी इस्तेमाल होना, पौंथल जाना। पौंथली गए हैं इंडिया पौंथल गया। अच्छा, जिसले वो पौंथल गया तो उस ये नहीं सोचा कि LOC तो सिर्फ कार्रवाइयां हो रही हैं, उस पाकिस्तान ना जेड़ा बैनुल अक़वामी बार्डर से उस ते अचानक हमला कर दिया। अच्छा। और उस वेले पाकिस्तानी अफवाज जड़े वो जहनी तौर पर और फिजिकली तौर पर इस वास्ते
फौरी तैयार नहीं सी, इसने बावजूद ਇਹ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਬਾਰਡਰ ਕਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ बैन अवी बार्डर जरा जिस सब तो पहले क्रॉस किया वो लाहौर वाला है, वाघा वाला। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ दूआ उस ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਚੁੰਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਪਸਰੂ ਇਹ ਵਾਘਾ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਸੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਯਾਦ ਦੱਸਣਾ ਪਏ ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨੂਰਜਾਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਰਟਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਐਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਹਰ ਇਜਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਰਫ ਗੁਲਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਤੇ ਅਜ਼ਹਰ ਇਜਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਨਗਮੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ 6 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਰਟਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜੀ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕ ਜੀ ਜੀ, तो असल मेरी जी बेसिक फील्ड है वो, और दूसरा है कि चूँकि एज ए पाकिस्तानी होवे तो वतन की मुहब्बत ना हो नहीं सकता। फिर दूसरा कुछ है कि मेरा कुछ मुल्क नाल रिश्ता भी इस तरह का है कि मैं समझना कि मैं शहीदां दे खून दा वारिस। ਅੱਛਾ, ਅਸਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੇਜਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤੱਕਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੀਤ ਫੌਰਨ ਅਸਾਂ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਰਟਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਨੂਰਜਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਕਮਾਲ ਇਸकी गाया, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਸੁਣਾਓ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਾਮੀਨ ਇਸकी ਸੁਣ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਅਜ਼ਹਰ ਇਜਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸੀ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਤੂੰ ਲੱਭਣੀਏ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁੜੇ, ਪੁੱਤਰ ਹਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਤੂੰ ਲੱਭਣੀਏ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁੜੇ, ਦੇਣ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਟਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੁੜੇ, ਪੁੱਤਰ ਹਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਵਿਕਾਊ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਡਾ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਲਿਆਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਨਕਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇ ਉਧਾਰ ਕੁੜੇ, ਪੁੱਤਰ ਹਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਦੇਂਦੇ ਵਾਰ ਕੁੜੇ, ਪੁੱਤਰ ਹਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ। ਤਨ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਨੇ, ਤਨ ਭਾਗ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੋਦੀਆਂ ਵੀਰ ਖੜਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਣ ਨੇ ਮਾਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਮਾਣ ਨੇ ਮਾਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰ ਕੁੜੇ, ਪੁੱਤਰ ਹਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਜ਼ਹਰ ਇਜਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ।
تو یقیناً جنہیں ریڈیو سنیا انہیں بھی بڑا انجوائے کیتا اس کلام کی. کلام ہی ایسا آیا. پھر میڈم نور جان نے گایا. اصا گل پہ کرنے سے مرزا صاحب کہ مطلب نا اس ٹائم نے واقعات کی جس ٹائم ریکال کرنے ہو انہوں کی یاد کرنے ہو تو اس نے جڑا نا تساں لاہور بارڈر تک انٹرنیشنل بارڈر تک پہنچے سو. اس تو پہلے تھوڑی جی گل کرساں اے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے. اصل نے پنجابی تے پٹھواری چ مطلب جڑا نا کیونکہ پٹھواری بھی پنجابی نے ایک ڈائلیکٹ تے لے جایا. یہ ہٹاں کی اساں پھر ہٹی آنے ہیں اساں ہٹی آنے ہیں تے یہ ہٹاں یہ ہٹی آنے یہ گانے چ استعمال ہویا تے تاں ہٹا ہٹا ہویا نال پھر پلورل اس کی کیتا اس کی جس ٹائم جمع نہ سیگا کیتا تے اے پھر اے جانا ہٹاں تے نہیں وکدے تے تو لبدی پھرے بازار کوڑے. واہ کمال نہ کلام ہے جی. جی تساں جار جی اپنی گل کی اگے بداؤ جی اپنا مرزا صاحب. اچھا جس طرح میں گزارش کی تھی کہ گل ساری کشمیر تو شروع ہوئی میں انہوں نے تھوڑا جا سرچ کیتا کہ بہت سارے ہور لوگ ایسے ڈاکٹر صاحب جڑے جنہوں نے زبردست رول سی اس جنگ وچ. اچھا اور ساڑی خاص کر کے پٹھوار دھرتی نے ایک سپوت سن. کمال. وہ زخمی ہوئے شدید. ریسنٹلی انہوں نے انتقال ہویا. میں تھوڑی جی انہوں کی سرچ کیتے میں دسنا سکی. لیفٹیننٹ امتیاز احمد جی جی یہ جس طرح میں تسیں دسیا نا کہ کشمیر تو گل شروع ہوئی تو پاکستان دیا زیادہ فوجاں اس لیے کشمیر نے بارڈر پر سن. بالکل انہاں وچوں ایک بڑی مایا ناز پلٹن سی فور بلوچ رجمنٹ. اچھا وہ چونکہ کشمیر سی تو انڈیا نے جلے اچانک ہی بین الاقوامی بارڈر کراس کر کے پسور تے حملہ کیتا تو سیالکوٹ ساڑا بڑا شدید خطرے چ آ گیا. اچھا فوری طور تے اس یونٹ کی موو کرا کے چونڈے کی ڈیفنس کرنے واسطے بلایا گیا. خود سے صاحب لوگ کہ جلے فوری لوگ موو کرنے نے اتنا سفر کرنے تو بڑی تھکاوٹ تے بڑا ایک ماحول ہونا ہے بڑا. بالکل. لیکن یہ واپس آئے جلے فور بلوچ اتنے آئی ہے. اچھا ایک انڈیا نے بس کس طرح ایک پوسٹ تے قبضہ کر لیا سی. اس پوسٹ کا نام سی کانپور 7731. اچھا اس یونٹ کی ٹاسک ملیا کہ اس نے قبضہ چھڑانا ہے کیونکہ بڑی اہم جگہ سی اس پوسٹ. بالکل بالکل. اتنے پھر جڑا نا ملٹری نقطۂ نظر میں تسیں دساں کہ کسی جگہ تے قبضہ ہویا چھڑانے واسطے ایک بڑی زبردست کاروائی تے بڑے دلیر افسران کام ہونا تے بڑے دلیر جوانان. بالکل بالکل. اتنے جناب علی جڑا یونٹ نے سی او سن لیفٹیننٹ کرنل رحیم خان انہاں کے نوجوان ایک لیفٹیننٹ ایک جوان ہونا ہے. چنگے تگڑے جوان ہونے ینگ ہونے بڑا جذبہ ہونا. یہ لیفٹیننٹ امتیاز جڑے سن ایک ہاکی نے کھلاڑی بھی سن تو ایک بڑے ایک جس طرح والنٹیئر ٹائپ بندے جس طرح یار اوکھا کم میں کرساں جی یہ ہوئے جی بندے سن. ٹھیک ٹھیک. انہاں آخیا جی اس پوسٹ نے قبضہ میں چھڑا سا. واہ واہ. سی او آخیا یہ انہوں نے تعلق گجر خان نال ہے. اچھا ایک گجر خان نے سفر. واہ. یہ جناب علی اپنے 3 بندے کن کے انہوں اس پوسٹ پر جوابی حملہ کر دیتا چھڑانے واسطے. ان جوابی حملہ جو لونا تو اگلے پکے تیار بیٹھے ہونے کی آسی چھڑانے واسطے لوگ آسن. اتنا شدید انہوں حملہ کیتا کہ انڈیا نے پوری ایک بٹالین صرف اس پوسٹ نے اوپر فائرنگ تلا دی تھی. اچھا اتنا شدید فائر ہویا. اچھا تے لیفٹیننٹ امتیاز نے بڑی بہادری نال سب تو اگے جا کے گائیڈ کیتا لیڈ کیتا لیڈنگ فرام لیڈنگ. انہوں نے قبضہ چھڑا لیا تو 400 میٹر پیچھے تک چھوڑیا انڈیا نے فوجاں کی. واہ کمال. لیکن اس دوران ایک گولا جڑا یہ لیفٹیننٹ امتیاز کے لگ گیا. اچھا انہوں نے جڑی ٹنگ ہے وہ بہت شدید زخمی ہو گئی. اچھا وہ انہاں کی جنگ نہ قانون ہے بندہ زخمی ہوا تو آنے جی فوراً اس بندے کی اتو پیچھے پہنچاؤ یہ لڑائی مزید حصہ نہ لگے. ٹھیک ہے. لیکن اس بندے نے انکار کرتا جس طرح میجر عزیز پٹی نے جڑا نا انکار کرتا سی کہ میں روٹی کھانے بھی نہ جانا. بالکل بالکل. میں روٹی کھانا بھی پوسٹ تو باہر نہ جانا. لیفٹیننٹ امتیاز نے کہا جی کہ میں لڑنا رہا میں ٹھیک. اچھا یہ گئے ودنے رہے اتنے تک کہ انہوں نے خون اتنا بہ گیا کہ بے ہوش ہو گئے تھے. اچھا جس لئے بے ہوش ہو گئے اتوں پھر ایک کیپٹن اس نے نام لکھے کیپٹن وحید ڈوگر انہوں نے کی
ਚਾਇਆ ਅੱਛਾ ਔਰ ਲੱਤ ਪਿੱਛੇ ਲਮਕੜੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਨ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ जुदा हो गई, यानी टट्ठी नहीं लेकिन वो चूंकि इसलिए वो उसके लागे कि वो लत इस तरह पीछे लमकड़ी पई। इन्हें की चुक के ले आए और पोस्ट तक कब्जा साड़ा वापस बहाल हो गया। 13 बंदे इन्हें कैदी बना दिए। इन्होंने लेफ्टिनेंट इम्तियाज की इस बहादुरी तय 17 जुर्रत अता होया और इतफाक तको उस तो बाद लेफ्टिनेंट इम्तियाज ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕੋ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਤਨੀ और इतफाक है, मैं थोड़ी गल सुन जी जी कि सितंबर ना गाजी पिछले साल सितंबर ही अल्लाह को चले वाह वाह मतलब कितना और ਜਿਹੜਾ अपनी धरती ते दफन है ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਬਰਸੀ ਹੈਂ? ਕਿਆ? ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਵਤਨੀ ਮੱਟੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੋ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਨਯਰਾ ਨੂਰ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਕਾਰ ਗਾਣਾ ਕਿ ਵਤਨ ਕੀ ਮੱਟੀ ਗਵਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀ ਕਿ ਨਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ बिल्कुल करो जी जी बिल्कुल। जी मिली नगमे तो बात तुसां की वेलकम बैक करने प्रोग्राम में तुसां सुनने पे पुठवार ने रंग में थोड़ा मेज़बान डॉक्टर आतिफ इफ्तिखार चैनल FM 99.4 पंजाब रंग रावलपिंडी सो अज असने प्रोग्राम में मौजूद है मिर्ज़ा गफूर इलाही साहब अजहर इजाज़ी साहब ते नवीद मलिक साहब। मिर्ज़ा साहब शायर ते मुसन्नफ ने, अजहर इजाज़ी साहब गुलकार ने ते नवीद मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी ने। प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੰਨਫ ਨੇ ਚੂੰਕਿ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਪੇ ਕਰਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਪੁਠਵਾਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਫੌਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਤੇ ਦਿਫਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ इसकी लोग बड़ी इसकी ना पिजराई हासिल है तो गयूर अवाम ना बहादुर अवाम ना एक खिता जड़ा इसकी लोग शुमार करने तो ये मखसूस निशाने हैदर भी डाना इस खिते च लोगों की मिले ने तो मतलब इस इलाके च लोगों ना फौज ना रुझान ते बहादुरी ते ये क्या तुसां कोल तहकीक है ते क्या अपने सामीन की दसो जी। ये शुरू तो ही जड़ा है गुज़श्ता 200 साल तो तारीख है कि इस खिते ने लोग जड़े ये आर्मड फोर्सेस इंतहाई जंगजू जान फशानियाँ लड़ने वाले और मेहनती पाए गए जी। यही वजह है कि फौज च लोग जड़े साढ़े जाने उन्हें हमेशा मैदान जंग जड़ा वो अगे अगे रहे। उसने सबूत है कि पूरे पाकिस्तान सब तो ज़्यादा जो निशाने हैदर है ये इस रावलपिंडी ने रीजन की हासिल है। जेड़े पाकिस्तान सब तो पहला निशाने हैदर से कैप्टन सरवर शहीद उन्होंने तल्लक भी रावलपिंडी जिले नाल है। ठीक है। इस तो अलावा सवार मोहम्मद सैन शहीद वो भी पिंडियां तल्लक रखने और इस तो अलावा कैप्टन महफूज वो भी रावलपिंडी तल्लक रखने तो इस तो अलावा बेशुमार ऐसे लोग हैं जेड़े निशाने हैदर तो अलावा बड़े होर जड़े ने उस तमगे होने तमगाए जुर्रत है सितारा जुर्रत है और इस तो अलावा ये हमेशा ही जड़ा ये अंग्रेज ने ज़माने में भी जड़ा अंग्रेज तरजीह देना सी कि और जंगे अजीम में बड़े लोग जाके लड़े बहादुरी नाल बड़ी तारीख है इसकी बड़े सगीरनी तारीख दो जड़े खिते सन एक गोरखा जड़े बड़े सगीर इंडिया चला गया एरिया कुछ नेपाल चला गया वो और कुछ ये जड़ा ना इसकी मार्शलिंग एरिया आखने सुन ये रावलपिंडी ये चकवाल ना ये अटकना जड़ा बेल्ट है इसने लोग जड़े ये फौज बड़े कारनामे ना अंजाम देते ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਨੇ ਪਏ ਤੋ ਬੜੇ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਿਆਂ ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਤੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਬਹੁ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ जी बिल्कुल जिसले लोग भी ज्यादा भर्ती होने तो जिसले लोग शौक नाल अपना काम करने तो वो प्रमोट भी होने यही वजह है कि बड़ियां पोस्टां ते भी इस खिते ने लोग ज्यादा और छोटे लेवल ते भी हर लेवल तक तो बड़ी नुमाइंदगी और बड़ी पुरजोश नुमाइंदगी है हमेशा रही है इस खिते की। ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਵਤਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੇ ਵਤਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਵਤਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਪੁਠਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ 6 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਖਸੂਸ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ
پٹھوار نے لوگ پنڈی نے گردونوار نے لوگ جڑے پنڈی نے ڈویژن پنڈی آ اس نے لوگ جڑا نا کس حد تک جڑا نا انہوں نے کیا کرنامے فوج تے انہاں گلاں چ رہے تو پورے ملک نہیں اگر اساں گل شامل کراں تو اساں واپس ایسا اظہر اجازی صاحب نال تو اظہر اجازی صاحب ایک گانا جڑا ایک پورے معاشرے کی تے پورے سارے پاکستانیوں کی بڑا پسند آئی، یہ وطن تمہارا ہے، یہ وطن سب کا ہے، تے اس کی تساں اگر اج پیش کرو تے اساں نے سامعین بڑا انجوائے کرسن. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باں اس کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جالے راہ گزر تمہاری ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باں اس کے، اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باں اس کے، یہ زمین مقدس ہے، ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو، برگ و بار کی صورت، دیکھنا گوانا مت دولت یقین لوگو، یہ وطن امانت ہے اور تم امین لوگو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باں اس کے، میرے کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو، نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے. جی بہت خوب جی، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس باں اس کے. مہدی حسن صاحب کا یہ گیت کمال انداز میں پیش کیا جی اپنے اظہر اجازی صاحب نے. اردو چ گانا سا تو میں پھر اردو چ شروع ہوئی گیا تے
ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਸੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਨਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਪਠਵਾਰ ਨਾ ਪਿੰਡੀ ਨਾ ਇਸ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੈਦਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਲਚਰਲ ਮੁਆਸ਼ੀ ਜਾਂ ਉਹ ਵਜੂਹਾਤ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਫੌਜ 'ਚ, ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਫੌਜੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਸਬਤ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਆ? ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਤਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ੀ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਰਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਹੈ ਵੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਪੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸकी ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਇਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਜੀਨਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਜੀਨਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਸ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਫਾ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਪਠਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਇਸकी ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਖਰ ਸਮਝਣੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਉਸकी ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਾਦਤਮੰਦੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਸਮਝਣੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਤਕੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੁਬਲ ਵਤਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿੰਧ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਚ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਹੱਦ ਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੜੇ ਜਫਾਕਸ਼ ਲੋਕ, ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੋਕ, ਔਰ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇਸ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਗਮਾ ਗਾਇਆ ਹੈ ਜਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਨਗਮੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਔਰ ਮੈਡਮ ਔਰ ਨਯਰਾ ਨੂਰ ਔਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਕਿਤਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 65ਵੀਂ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹ 65ਵੀਂ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਜੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਵੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ, ਮਤਲਬ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ 30-40 ਸਾਲ ਜੀ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ 65 ਦੀ ਜੰਗ कैसी किस तरह लड़ी गई, इनकी एक मीडिया एक बड़ा टूल ने, और रेडियो खास कर उस वेले ते है ही रेडियो तो बहुत जी 1965 च रेडियो ते मीडिया ना अखबारां तो बाद सब तो बड़ा ये रेडियो लोकां के लोग सर असन याद च कि लोग किस तरह, खैर जंग तो नहीं मैं गल करना उस जंग नहीं, खबरें सुनने वास्ते लोग रेडियो तक कितना ट्रस्ट करने सुन, तो किस तरह लोग ग्राम च लोग शाम इकट्ठे हो जाने सुन रेडियो सुनना यार, रेडियो मतलब एक रेडियो ने इर्द गिर्द एक मजमा एक गाना एक रश लेगी उसना साजी की रेडियो तो बड़े रेडियो सुन महाराज बने होने से इस तरह बैठे जनाब अगे पीछे लोग इकट्ठे होए सारे सुनने। बिल्कुल बड़े गौर नाल रेडियो ना सर, रेडियो पाकिस्तान बड़ा रोल है 1965 की जंग की लोगों की जज्बा उभारना, और फौज साड़ी जिस ताकत में लड़ी है जी जिस अवाम की ताकत नाल होनी है जदू, तो उसने तुसा तको के क्या बनना। तुसन बतौर गुलकार अजहर इजाजी साहब तुसन क्या मुशाहिदा आया तो क्या तारीख भी तुसा पढ़ी, तुसा मीडिया पर चीज़ां तकियां कि मतलब ये जंग जिहड़ी असां ने जवाना लड़ी है बार्डर पर जिहड़ी फौज लड़ी है, इस दे नाल पिछे जिहड़ी असां ने गुलकारां मूसीकारां ते मीडिया ने ते फनून लतीफ़ा ने लोकां जिहड़ा उन्हां ने एक साथ दिता है ते ये वो जज्बे की बनाने वास्ते उस जज्बे की पूरी कौम विच फैलाने वास्ते ये जिहड़े रेडियो ते गुलकार ते इन्हां ने जिहड़ा किरदार सा इसकी तुसां किस तरह तकने हो? सर जिस तरह की मिर्जा साहब क्या है कि फौज सिर्फ फौज ने ही नहीं लड़ी जंग, ये जंग पूरी कौम ने लड़ी। वाह। तो मैं मेरा अगे तो जिक्र चल रहा सी तो फिर चूंकि मौजू चेंज हो गया तो मैं तुहानू ये अर्ज करा सा कि मैं खुद समझदा कि मैं शुहदा दे खून दा वारिस इस तरह हूँ कि मेरा एक भाई शहीद है बड़ा और एक भाई गाजी।
और ये मेरे वास्ते एजाज दी गल ਇਹ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। दूसरी बात है कि जिस तरह तुसी क्या कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਪੇਸ਼ਾ ਸ਼ੋਭਾ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, लेकिन असल गल है कि पाकिस्तानीयत है जी। और उस वक्त भी लोगों ने देखो तुसी जिस तरह के मैडम ने मेहदी हसन साहब ने और शौकत अली साहब और मसूद राना साहब का जोड़ा नगमा सी जाग उठा है सारा वतन, वाह वाह। और उन्हें फिर वो जज्बा यानी एक तो कौम लड़ी फौज के नाल, पूरी कौम लड़ी, और फिर वो जो जज्बा है ना, असल जज्बा जी तुसी आखदे हो कि फतह या शिकस्त है जी, वो अफराद नाल नहीं होंदी, वो जज्बे नाल होंदी। वो जज्बा ही सी कि असी हमेशा दुश्मन दे जेड़े दंद ने खट्टे करके साबित कीता सी कि असी वाकई बेहतरीन। मिर्जा साहब ये फरमाओ कि इस जज्बे की जड़ा दुश्मन बड़ी कोशिश की है तो जज्बे ते बड़ा नाकाम रहा कि इस जज्बे की शिकस्त दे सके कि ऐसी फौज के गयूर ते ईमानी जज्बे नाल भरी हुई सरफरोश एक असनी फौज बहादुर न डर आर्मी, तो फिर उसने पिछे जाना पूरी कौम उसने नाल जाना सीसा पलाई दीवार नहीं तरह वो मिली जुली, तो उन्हें जंगा ना एक जज्बा अपना एक दूसरे ने बनाया। इस जज्बे की आज दिन तक असने दुश्मन शिकस्त नहीं दे सके। बड़ियां कोशिशां हुई कि अवाम तो फौज च कोई दूरी पैदा की गई है, कोई इन्होंने दिफा जड़ा इस कोशिश जाना इस फौज की कमज़ोर करने की कोशिश की जाए, लेकिन अवाम हर दफ़ा जड़ा ना कुछ भी अपने दिफाई इदारियां ने अगेंस्ट मतलब हर दफ़ा इस कोशिश की नाकाम बनाया। तो ये जज्बा इसना इस तरह बरकरार रहना, इसना कायम रहना कितना ज़रूरी है। तो ये जज्बा कितना ज़्यादा एक बुनियादी आँखों के अंसर सा कि जिसनी वजह न जाना दुश्मन की बड़ी शिकस्त हुई, इस तरह की इबरतनाक शिकस्त हुई। जज्बा जड़ा ना बुनियादी तौर पर चूंकि वो दिल च होना ना जी जी, शिकस्त है उसकी दी जा सकती है ना कि जेड़ी बाहर सामने चीज खड़ी हुई तो उसको मारसो टासो गिर जाए, हाँ वाह, अंदर ने चीज की कौन टा सकना। वाह। पाकिस्तानी अवाम जड़ी है उसने दिल च जड़ा ना अपनी फौज नाल मुहब्बत तुसा समझ करो कि बिल्कुल रची बसी है, वाह वाह। क्योंकि फौज साढ़े विचों है ना, वो फौजी कौन, वो साढ़े विचों ही लोग। फिर जिस तरह 1965 मैं आखना असा उसने नस्ल पैदा भी हुए, जिस तरह असा उसकी तारीख पढ़ने हैं कि 1965 फौज जड़ा ना वो अवाम ने दिला की खरीद किया, ठीक है ठीक है। जज्बा जड़ा ना उसकी मैं आना कि ये शायद 1965 ना मार कर ना होना तो अज साड़ी जड़ी जड़ा जज्बा है साढ़े वो शायद उस लेवल ना हो, क्योंकि जदों कोई चोट लगनी है ना किधर तो फिर उसले जेड़े हमदर्द न वो पता लगना कि कौन तुसा ना हमदर्द है। और उसले जिस दिलेरी नाल फौज लड़ी है बार्डर पर उसना पूरी दुनिया तक कोई जवाब नहीं है। तुसा सिर्फ एक बंदे ना तको मेजर अजीज पट्टी ना जिक्र अगर तुसा ना करो जदों तुसा 65 की जंग ना करो तो मैं आना कि एक अधूरी है। मेजर अजीज भट्टी शहीद जड़े वो एक ऐसी उन्हें जंग लड़ी कि जेड़ी तो समझो कि नाकाबिल यकीन है। ये जिस तरह मैं तुझे पहले अर्ज की है कि ये जेड़ा साड़ा बार्डर है लाहौर वाला जज्बे ने हवाले नाल जाना माड़े ज़हन च एक मिली नगमा एक गाना पे हसना है जज्बा जनू तो हिम्मत ना हार। तो एक गाना अगर इजाजत दो तो मैं शामिल करा बड़ा मजा करसी। प्रोग्राम में वेलकम बैक करसा तुसा की एक लंबी ब्रेक तो बाद असनी आमद हुई प्रोग्राम असा की इस दौरान प्रोग्राम ज्वाइन किया। प्रोग्राम शामिल नवीद मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी ने ते खिता पठवार ने मशहूर इलाका कल्याम शरीफ से उन्होंने तल्लक है। नवीद मलिक साहब ने बिल्कुल सामने नवीद मलिक साहब सहाफ़ी भी ने ते बड़ी इन्होंने तहकीक है दिफा ने शोबे ना तो बाकी चीज़ों। नवीद मलिक साहब ने एक बड़ा खसूसी लगाओ आप क्योंकि वो असने पठवारी चढ़े ना गमांडी ने पड़ोसी ने संगोरी सरवर शहीद कैप्टन सरवर शहीद साहब ने मज़ार पर अक्सर इन्होंने हाज़री होनी इन्होंने तहकीक इन्होंने काफ़ी सारा कम आ। हर दफ़ा 6 सितंबर ने मौके पर कैप्टन सरवर शहीद ने मज़ार पर तकरीबात की कवर करने ते अखबारात ते मुख्तलिफ मीडिया ने उसकी हिस्सा बनाने अपनी रिपोर्टिंग ना। नवीद मलिक साहब तुसा की वेलकम करसा प्रोग्राम क्या तुसा
ਆਕਸੋ ਬਾਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਵਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਫਾ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਵਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਰੋ। ਸਰ ਅਸਾਂ ਗੁਜਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਫਖਰ ਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਵਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੈਦਰ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਬ ਸੈਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਠਵਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇੱਕ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਜਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। कैप्टन सरवर शहीद साहब संगोरी या यूनिक कल्याम ने एक सारा कस्बा है जिसने उससे शामिल है और सनी जी दूसरी गुड लक है उन्हें जी स्कूल ने कुछ क्लासेस पढ़ियाँ वो सारा जो गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कल्याम अवान आ उन्हें उत्थे पढ़ियाँ। वाह वो स्कूल उस तरह रोड नहीं होनी सी बिल्कुल आबादी ने बड़ा अंदर सा। मुझे याद है जो आर्मी चीफ सदर पाकिस्तान ज़ियाउल हक साहब जब संगोरी गए साढ़े ग्रां कुछ बंदे आख्या कि सदर साहब अस एक चीज़ मंगना चाहते हैं उन्हें आख्या दसो जी उन्हें आख्या जो संगोरी कैप्टन सरवर शहीद जो स्कूल आ उत्थे तक तो रोड ही नहीं उत्थे तो लोग पैदल बड़ा मुश्किल होना उस ज़ाहिर गल आर्मी चीफ से सदर पाकिस्तान से उन्हें ऑर्डर किया रोड भी बनेगी तरक्की भी हुई। इस टाइम यादगार अज ही जी तकरीब हुई लेफ्टिनेंट जनरल यासर इलाई साहब उत्थे आए से और भी मतलब अक्सर अपना स्पीकर भी गए बाद कौमी असैम्बली ने दीगर सारे लोग गए मुहब्बत ने इज़हार किया। स्कूलों ने उत्थे बच्चे भी आए से प्राइवेट स्कूलों ने भी सरकारी स्कूलों ने भी उत्थे बच्चे मौजूद से जी शहीद की मुहब्बत ना इज़हार करने पे से जिन्हें उत्थे पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज ने जिंदाबाद ने नारे लाए वो इन्होंने सारे ने जी उत्थे जज्बात से उन्होंने बच्चियां ने भी तुसां मलक साहब तुसां ने जेड़ी तहकीक ते जेड़े तुसां ना इल्म आ उसकी उस चीज़ की जारी रखसा मैं थोड़ा जिहा तुसां ने इंटरप्ट इस वास्ते कीता कि तुसां साफ़ी भी हो लिखारी भी हो अल्फाज ना गोरख तंदा भी जानने हो क्या मुमकिन हो सी कि तुसां असां मारियां ते असां ने जेड़े सामीन ने उन्हां मारियां वो जेड़ा उत्थे एक जज्बा होना ते जज्बात होने ते कैफियत होनियां इस तरह के दिनों पर संगोरी कैप्टन सरवर शहीद ने मज़ार पर हसने वाले बच्चियां च जवाना च वो अगर उसने कोई मंजर कशी का सामने करो सर जिस तरह अज की पोजीशन सी कि बच्चियां और बच्चे सुबह 8:30 बजे 9 बजे तक पहुंचना शुरू हुई 8:30 बजे जी मतलब तो हालांकि बड़ा अच्छा अरेंजमेंट था शामियाने भी लगे मतलब बड़े अच्छा माहौल बैठे लेकिन ज़ाहिर गल है जो घरों बाहर होने तो धुप शुप भी होनी बाद एरिए धुप भी पैनी रही लेकिन बच्चे बड़े पुरसकून रहे। उन्हें सारे इस प्रोग्राम की तकिया जिसने जनरल साहब आए बड़ा उन्हें उसकी खुशी ने इज़हार किया बल्कि जिसने मैं जनरल साहब की आख्या कि वापस गच्छन लेते हैं मैं कि जिन्हें बच्चों ने जिसने अट्रैक्ट करो उन्होंने गल्लां करो वो फिर स्पैशली मन नाल उस जगह गए जिथे बच्चियां बैठी सी स्कूल नहीं और बच्चे बैठे से वो 5-10 मिनट उन्होंने गल्लां करने फिर तुसां मुल्क ना एहसास आयो आने वाला जो मुस्तकबिल पाकिस्तान की चलाना तुसां लोकां चलाना बच्चियां चलाना बच्चियां चलाना पढ़ो वो सारियां बच्चियां और बच्चे बड़े खुश होए बल्कि जनरल साहब नाल ही उन्हें नारे मारे बच्चियां पाकिस्तान जिंदाबाद जनरल साहब भी हाथ खिलाई जवाब दिता कि जिंदाबाद जिंदाबाद बच्चों के अंदर ये जज्बा आने की लोड़ है। असां क्योंकि साढ़े बच्चे इस टाइम फेसबुकों दर चले गए या दीगर चीज़ों दर चले गए उनकी मकामी जी चीज़ां ही साढ़े लोगों की कुर्बानियां या फौज ने महकमे च दीगर महकमे च चीज़ां दसने की लोड़ है। इस टाइम ये मौका है कि असां अपनी नौजवान नस्ल की इस पास आनी है। सिर्फ 6 सितंबर वाले दिन असां स्कूल के बच्चों की ना आनी है हर महीने एक मुख्तलिफ स्कूलों ने एक सब्जैक्ट बनया हुआ है जी अच्छो अज फलानी 2 क्लासां गए सन वो कैप्टन सरवर शहीद यादगार पर कैप्टन सरवर शहीद साहब ने तुसां ना बहुत ज़्यादा नॉलेज आ मैं हमेशा तक्या कि तुसां जेड़ा ना मतलब अक्सर तकरीबात से इलावा भी तुसां गसनी तुसां बड़ी मुहब्बत है अपने इलाकाई होने ने हवाले नाल ते वतनी मुहब्बत है हर पाकिस्तान ने चाहे वो कराची सुखी ने ते खैबर तक कैप्टन सरवर शहीद ने हवाले नाल जड़ी कोई मखसूस गल्लां जड़ी असां आम पाकिस्तानियां की नहीं पता वो असां सामीन की दसो असल च उस तुसां अगे भी सवाल किया तो मैं थोड़ा जिसकी मैं राइट लेफ्ट करी गया तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि फॉर एग्जाम्पल बुक रिटन नहीं है ठीक है जनरेशन सी जिन्होंने उन्हें दौर गुजरिया कैप्टन सरवर शहीद साहब ना वो बुजुर्ग या वो चीज़ां मतलब बड़ियां मतलब घट है वो चीज़ां किसी ज़ाहिर गल माजी च चीज़ां कुछ किताबां च ना आनी सके बहुत सारी ऐसी रवायत जरूर ही लेकिन मैं गल नहीं की कि बाज़ का तो फिर बंदे आने जरा पता नहीं सच सा या कैसा कैप्टन सरवर शहीद जी अपनी संगोरी जिंदगी गुजारी जो अपना उन्हें रहा उन्हें सिस्टम उस बाद उन्होंने फैमिली भी बड़ी डिवोटेड है उन्हें काफ़ी सारी जगह उत्थे डोनेट की गर्ल्स कॉलेज मारो की बॉयज़ स्कूल मारो की मतलब एक पार्क मारो की एक बल्कि टेक्निकल इदारा बनाने मेरे उन्होंने फैमिली ने जगह दी
ہوں نہیں وہ ملیں گے اج بھی، بلکہ جو انہوں نے جو عزیز ہے میجر عدیل میرے کو بیٹھے سے تو وہ آخر یار اصل تو چاہنے ہیں کہ سارے علاقے ڈیولپنگ ہے. اج اتنا انہوں نے لوگوں مطالبہ بھی کیتا، بلکہ اسپیکر اگے بھی کہ سارا جو کڑیاں نے اسکول ہے 10ویں تک اس کی 12ویں تک کرو. کیپٹن سر شینی یادگار ہے اس لوگوں نے نالج یہ بھی اضافہ کرنا چاہتا جہاں گجر خان سٹی وچ جو بنیا نا سرور شہید کالج بوائز جی جی وہ بیسیکلی اتنے سنگوری ماری ریکمینڈ ہوا سا. اچھا لیکن کیونکہ اس ٹائم کوئی گورنمنٹ کی جگہ سوٹیبل نہیں نظر آئی تو نکلے کوئی سیاسی معاملات رہے یا کیا رہا وہ گجر خان چلا گیا. او کافی مطلب فار ایگزامپل کیپٹن سر شہید یادگار تو 5 کلومیٹر کا کی نہیں گیا. سنگوری جو جی ٹی روڈ ہے اس تو کتنے کے اندر ہے سنگوری گراں جڑا ہے؟ سنگوری گراں سے جی ٹی روڈ تو ہارڈلی 2 کلومیٹر اندر ہے. 2 کلومیٹر بڑی پرفضا مطلب ایک ماڈل ویلیج ہے. اس ہر حکومتان اس نے اندر ڈیولپنگ رہی. اس نے سوئی گیس بجلی جو بھی بڑیاں وتھ فائز روڈاں ہیں 24 فٹ روڈز ہیں ہر سہولت ہے موجود ہے. بی ایچ یو ہے موجود ہے بوائز اسکول ہے لڑکیاں اسکول ہے. ویسے گراں چ پھر وہ جانا تھوڑا جا ایک دئی جا علاقہ اسنا پھر تھوڑی نشیب و فراز بھی اس علاقے تھے. یہ تو کوئی ایک برکت آکھو یا مطلب کچھ قسمتی تے فخر تے ہے ہی ہے کہ وہ کیپٹن سرور شہید صاحب نے مناسبت نال انہوں نے وجہ نال جانا ادھر ڈیولپمنٹ یا وہ علاقہ بڑا اپر تے اگیا چلا گیا. ہاں وہی سکنا کہ اس دور جس ٹائم جانا بنتا یہ جڑا تساں دسنے پیو کہ ضیاء صاحب جس ٹائم آئے سے بالکل صدر ضیاء صاحب تو انہاں یہ جانا اتھا روڈ لوگوں نے مطالبے پر منظور کیتی سی. تو ضیاء صاحب نے اسنے سو پہل سرور شہید کالج بنی گیا سا یا بعد وچ بنتا سا؟ یہ سرور شہید کالج جڑا اس نے بھی کوئی کنفرم ڈیٹ تو نہیں ہے لیکن جس ٹائم یہ بنایا گیا آرڈر ڈے ہوئے وہ سنگوری بانٹس نے ہوئے جتوں روڈ جی ٹی روڈ اندر ٹھیک ہوئی گیا ٹھیک. لیکن بس کوئی جگہ سوٹیبل نہیں تلاش نہیں چکرا جو 5 کلومیٹر اگے چلے گئی. ٹھیک ہوئی گیا. اگر وہ اتھا بنیا ہونا تو مقامی آبادی بڑی ڈیولپ ہوا ہے. اس میں ایجوکیشن ہوں بھی ڈیولپ ہے ماشاء اللہ. سنگوری ہے یو سی کریام اس کی پتہ کہ ایجوکیشن ریشو جڑی ہے وہ 99% ہے. بے شک بے شک. اصل نے گلوکار آج نے پروگرام میں اظہر اجازی صاحب موجود نے. اظہر اجازی صاحب کی اساں مزید انہوں کو ایک ملی نغمہ انہوں نے شامل کرساں. تے اظہر اجازی صاحب دسو کہ اگلا نغمہ تو کیڑا شامل کرنے پیو تو اس نے تھوڑی جی جڑا مطلب جڑی تسنی سلیکشن ہے تسنی مختلف نغمے نال جڑی محبت ہے اس نے بھی کوئی وجہ اگر اس نے سامعین کی دسو تے؟ جی بالکل. جیسا کہ میں اگے گزارش کی تھی کہ میں بیسک فوک سنگر تے تسی اگے کیفیات دی گل کی تھی. جی جی. تے ملک صاحب اپنے بہت اچھا انہوں کور کیتا. میرے خیال وچ ایک علامہ صاحب دا جڑا شعر ہے نا کہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. جی جی. تو چونکہ فلاحی ریاست ہے پاکستان نظریہ ہے نا ساڑا جڑا تسی گل کیتی نا کہ کیفیت اج بھی چلے کوئی دین دی یا فلاحی ریاست دی یا اسلامی اسٹیٹ دی گل ہوئے ٹھیک وہ جس طرح کہ اگے گل ہو رہی سی کہ فوج اور قوم جڑی وہ یک جان دو قالب ہو کے وہ پراپر اس نظریے نال متحد ہے. میں اگر تساں نے تھوڑی جی ترتیب جڑا نا مجھے نہیں پتا تساں اگلا کیڑا نغمہ شامل کرن لگے سے ہو. یہ ہن کیپٹن سرور شہید صاحب کی اگر سن ڈیڈیکیٹ کریے ہے رائے کہ حق کے شہید ہو تو ایک کیسا ہوئی گیا سی؟ نوید ملک صاحب کی بھی ان نے توسط نال سارے پاکستانیوں کی خاص طور پر کیپٹن سرور شہید صاحب کی سن ڈیڈیکیٹ کرنے ہیں اے رائے حق کے شہید ہو. بسم اللہ کرو. اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. اے راہ حق کے شہیدو لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے. بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو
सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हें चमन की फजाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, जनाबे फातिमा जिगरे रसूल के आगे, शहीद हो के किया माँ को सुर्ख रू तुमने। जनाबे हजरते ज़ैनब गवाही देती हैं, शहीदों रखी है बहनों की आबरू तुमने। वतन की बेटियां माएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों। बहुत खूबसूरत अज़हर साहब, बहुत खूबसूरत। इसने सोहना शायद ट्रिब्यूट ते डेडिकेशन कैप्टन सरवर शहीद साहब वास्ते कोई और गाना होई, मतलब गाना या मेरी नगमे सो ज़्यादा में कि एक कलाम जड़ा ना, एक आरफाना या कोई भी जाना तुसी इसकी पाकीज़ा किस्म ना कलाम, जितनी बरगजीदा हस्तियां ने इस जिक्र होना, तो जितना खूबसूरत जाना एक इसने चीज़ां की आपस मिलाया गया, एक मंजर कशी की गई, कमाल कमाल। साड़ी खुशकिस्मती की आज ने दिन की मुनासबत नाल असां कोल बड़ा ही एक रिच मेहमाना ना असां कोल एक पैनल मौजूद आ। मिर्ज़ा गफूर इलाही साहब की असां दरखास्त करसां कि कोई अपना कलाम जाना अपनी कोई मर्जी नाल कोई मौके की मुनासबत नाल आज के प्रोग्राम में शामिल करन। मिर्ज़ा साहब क्या अक्सो तो बस असल सामीन तो सब सुनना चाहने पटवारी च डेडिकेट करसां उन्हां सारे लोगों की जिन्हां पाकिस्तान वास्ते कुर्बानियां भी दित्तियां और जिन्हां पाकिस्तान बनाया भी। देश से माड़ा पाकिस्तान, इसते माड़ा दिल कुर्बान। वाह वाह वाह। सदके ते मैं वारी जावां, जिंदरी माड़ी भी कुर्बान। उन्हां की माड़े सत सलाम, जेड़े इसने पासबान। सारे ही रखवाले इसने, निक्के बुढ़े तै जवान। इकबाल उरा एक ख्वाब सी तकिया, फिर टुर गए पहले अगले जान। कायद उरा फिर बाग संभाली, हिक्की कीता ऐ मलान। कट्ठियों कदे भी रह नहीं सकने, हिंदू सिख ते मुसलमान। जैसा ही होया ऐलान आजादी, डाडा पै गया फिर गमदान। लो उन्हां ना है ले इसना, छोड़ जो आए हिंदुस्तान। भुखे पाने लुटने पिटने, किन आए बस अपनी जान। ते आपे विच कदे भी ना भिड़िया, आपे विच ना कदे भी भिड़िया। कायद ना सी ए फरमान, इसनी असां तमीर करनी, अच्छो करिए अज पैमान। ते देश ने गीत में गाना रहसा,
जुस्से विच है जब तक जान ते रब उन्हां की बहशत बख्शे। ये डेडिकेट शेर सारे शहीदां वास्ते। रब उन्हां की बहशत बख्शे जेड़े इस ते होए कुर्बान। तुसां ना भी इयै मान माड़ा भी ते इयै मान। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। बहुत वाह, खूब वाह, बहुत वाह, खूब मिर्ज़ा साहब, बहुत खूब। मिर्ज़ा साहब ये लिखने लिखाने ना सिलसिला जड़ा तुसां ये केड़े केड़े मौजूआत पर लिखने होने हो इस तो इलावा? मैं सारा जदों लिखना शुरू किया तो मैं तक्या कि जी रवायती शायरी है साड़ी तो उस बहुत कुछ लिखा जा रहा है माशाअल्लाह। मैं थोड़ा जिहा जड़ा ना उस अपना रुख उस पासे रखा है कि जेड़े असां लोगों ने आम मसाइल है आम मसाइल। जी जी यानी असां ने समाजी जेड़े मसाइल है और असां जिन्हां चीज़ां विच खुबे होए हैं तो जिन्हां चीज़ां की असां बड़ी बुरी तरह नज़रअंदाज करने पे हैं अपने मुआशरे विच। मसलन मैं पहली नज़र में लिखी सी वो उसका नाम सी तियां ते पुत्तर फर्क क्यों। वाह वाह ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ फर्क क्यों वाह वाह। कि असां जेड़े खास करके साढ़े माशरा पूरे किसी एक इलाके ना नहीं कि असां तियां की अपना हक ना देना वाह। असां उन्हां की ज़मीन च हिस्सा ना देना। वाह मिर्ज़ा साहब सो तकसो कि असां ने जेह्ड़े दिफाई शोबे ने इदारे या योम दिफा नाल असां गल करनी है तो इसने जो मतलब बड़ी एक अच्छे तरीके नाल नुमाइंदगी खवातीन की मिली है, चाहे वो मेडिकल शोबे च या मतलब किसी भी आर्मी दिफा ने मतलब पायलट भी पाकिस्तान या खवातीन हुण बनी गई, ठीक है ना। तो मतलब दिफा ने तकरीबन हर शोबे जड़ा ना खवातीन की एक बड़ी पजीराई तो बड़ी अच्छे तरीके ना जड़ा ना मतलब उनकी नुमाइंदगी मिली है। ISPR और कितने इदारे जड़ा ना एक बड़े एक मर्दन शाना बिशाना जड़ा ना मतलब असां ने जड़े दिफाई इदारे वो मौका देने असां ने खवातीन की। इस तरह मतलब जड़ा ना असां की एक असानी आबादी ना 50-51% जी आबादी ने एक बड़ा ज़रूरी हिस्सा या खवातीन उनकी किसी भी जगह उन्होंने इस्तेसाल होना, उन्होंने हकूक हक तलफी होना, वो चाहे मतलब किसी भी शोबे सूबे है, चाहे वो असन इस पर कोई पीछे एक पूरा प्रोग्राम ही सब रहा तो लोग बड़ा जड़ा पसंद किया तो बड़ी जाना उसने उन्होंने लोगों ने एक फीडबैक शामिल रहा। तो असां दिफा ने शोबे अगर असां गल करा तो तरीके पाकिस्तान अगर गल करा तो क्या तुसें की याद पेना केड़ा ना कि इसने चार खवातीन ना मतलब हुण मैं अगर इस तक्खां च कि गुलकारां मतलब मलका नूर जान जड़ा उन्होंने गीत मिली नगमे जड़े रहे बड़ा ख्याल है कि वो सारे एक पास है तो दूए सारे गुलकार अगर शामिल करी गिनो तो पलड़ा फिर भी मलका नूर जान ना बारी रह, ठीक है ना। तो इस तरह मतलब अस तरीके पाकिस्तान भी तकने मतलब जंगा च भी दिफा च भी तकने कि एक बड़ा जड़ा ना मतलब एक किरदार जड़ा ना खवातीन ना और रहना तो तुसा ये सारी चीज़ है कि किस तरह पाकिस्तानी तारीख तो पाकिस्तानी दिफा तकने खवातीन ने किरदार की। तरीके पाकिस्तान भी खवातीन ने बड़ा किरदार है। उसने विच बड़े हरावल दस्ते ना किरदार अदा किया। बेगम सरशाह नवाज और बेगम अतिया नायतुल्ला और खुद फातिमा जिन्ना जिसने बड़ा कायदाना। हालांकि उस वेले जड़ा ना उस वेले ये बड़ी औखी गल सी, बड़ी औखी गल सी। अज भी असां बड़े पिछे हाँ तो उस वेले औरतां ने अगे अछना तो उन्होंने लोगों नाल राबते करना मुतरक उस पर्दे ने बड़ा एक सख्त एक निज़ाम से। तो मैं समझना कि उन्होंने असा सलाम पेश करने जिन्हें उस माहौल भी बाहर निकल के तहरीके पाकिस्तान ने कायदीन नाल जो है ना उमड़ मूडा मिला के टुरियां। बिल्कुल जिस तुसां गल की कि खवातीन की नुमाइंदगी हो चुकी है, मैं अगर इसकी मुख्तसरान आखा ना तो बहुत कुछ हो चुका है लेकिन बहुत कुछ करने जोगा बहुत कुछ करने जोगा अजे असा नहीं पूरे माशरे विच जड़ा ना वो खवातीन की असा उस तरह सपोर्ट ना कर पा रहे जिस तरह करना चाहिए। मसलन मैं एक दसा थोड़ी मिसाल देना असा ना सब तो बड़ा मसला खवातीन नौकरी जिले करने तो उनकी ट्रांसपोर्ट ना मसला है। जी 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 ठीक है तेरा सारे काम करने लेकिन वो
मोटरसाइकिल चलानी किसी की तकने तकने ऊपर ही गल है, क्यों? ਚਲਾਉਣਾ ਉਹ ਅਗਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਕਾ ਲਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧੇ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ 6 ਘੰਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट वास्ते खलतियां हुई स्टॉपों पर, बिल्कुल बिल्कुल अगर वो मोटरसाइकिल चलावा और सारा माशरा उसकी सपोर्ट करे, उसकी मतलब है कि ये न समझो कि ये ਜ਼ਾਤੀ कोई बड़ा काम है। ਜ਼ਾਤੀ ਸਵਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਬੁੱਕ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੀ। ਤੁਸਨੇ ਚੋਣੀ। ਨਵੀਦ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਬਤਾਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਣੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਫਾ ਨੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ 'ਚ ਦਿਫਾ ਨੇ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕਣੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਸਰਾਤ ਕਿਆ ਹੈ? تو کوسا جی کسی بھی شعبے جب تک خواتین نال نہ ہو سن جی جی کوئی بھی ملک ہے ترقی نہیں کرنا. تو پاکستان میں ضروری ہے اس ٹائم ساری خواتین ساری تیاں ساری بھیناں یا بیٹیاں مختلف شعبے کمپنیاں کر رہی ہیں. اگر اس تکو کہ دفاع تو علاوہ میں مثال دینا ایک تو ساری مائنڈ ہے نا کہ فوج یا دیگر ادارے فوج عورتوں پہ ساری خواتین کمپنیاں کرنی مختلف میڈیکل ونگز یا دیگر جیسے ساری جہاز بھی ڈال رہی ہیں فائٹر تیارے بھی. سو اگر تک اس ٹائم بہت سارے ساری پولیس بھی عورتیں آفیسر ہیں بالکل ایون ایس پی پنڈی بھی ایس ایس پی جی ہے ایک عورت ہے. اس طرح اور مختلف شعبے تک کے نو وارڈن پولیس تک کے نو پھر تصے جی اے سی ہیں اسسٹنٹ کمشنر ہیں. میں سمجھا کہ وہ بھی ایک قسم نہ سارے حقوق نے دفاع میں بیٹھی ہیں نا ملک نی ترقی چ انہوں نے بھی بڑا کردار آ. مختلف جگہ جی ڈپٹی کمشنرز ہیں یا کمشنرز ہیں وہ خواتین ہیں. چکوال نہیں سو تکی کے نو وہ بھی جی بیٹی ہے وہ بھی لیڈیز ہے ڈپٹی کمشنر بڑا اچھا چلانی بھی. بالکل اساں کی چاہیے نا کہ اساں جس نے اگے ذکر کیتا کہ انہاں جی پہلی وہ اپنی نظم لکھی سی کہ تیاں تے پتراں وچ فرق کی آیا. واہ واہ جس پوائنٹ میں نے گل لکھی سی اج اساں 2000 مطلب بڑے اگے چلے گئے لیکن اس ٹائم یہ فرق موجود آ. بالکل جس نے پوائنٹ آؤٹ کیتا گل 100% بالکل ٹھیک آ گیا کہ جی خواتین سن سٹاپاں بساں کھلتیاں رہنیاں اتنی دیر بس نے انتظار مرے اگر وہ اپنی بائک بگسنی پی تو میرے شک اسی ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਨੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅਸਾਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਫਾਈਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਈ ਸਕਣੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ. ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਕੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ पेट्रोल इतना महंगा आ गड्डी मतलब बड़े साहिब इस्तात लोग अफोर्ड नहीं कर सकने तो उसने जड़ा ना मतलब एक खातून अगर बहुत सारी बल्कि खवातीन बहुत सारे मर्द कि गड्डी होने ने बावजूद जाना वो उसने इस्तेमाल कट सू कट करने क्योंकि जड़ा ना कि वो उस चीज़ की जड़ा ना बर्दाश्त बाहर कम चला गया ठीक है. तो बहुत सारी खवातीन जाना शायद एक अपनी गड्डी नहीं रखी सकनी या उसकी अफोर्ड नहीं कर सकनी लेकिन मोटरसाइकिल बड़ी आसानी नाल. लेकिन ये जड़ा उन्होंने तरबियत हौसला तो एक उन्होंने जड़ी परवरिश है एक कर उन्होंने की देनी पैसी तो फिर ही खवातीन जाना इस काबिल हो सकती है. असा की चाहिए है करने तरबियत अलावा जो सारा निसाब है ना जैसे प्राइमरी सतह निसाब है या मिडिल सतह ने उसी की कुछ चीजें कि असा जड़ी मैडम नूरजान साहब आईयां जिन्हां गाने मतलब ये पुत्र हटा ते नहीं विकदे ते इसने च तुसां तक्खो कि ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਖਵਾਤੀਨ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੇ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸੇ ਜਵਾਨ ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਐਸੇ ਜਵਾਨ ਪਾਲੀ ਪੋਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਿਫਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅਜ਼ਰ ਇਜਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਵਤਨ ਵਾਸਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕਣੇ ਹੋ. ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਐਫ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਫਲਾਈਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਰੀਮ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਫਲਾਈਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਨਵਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ. ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਘਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਸਾਡਿਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ. ਔਰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਜਮੂਈ ਮਾਸ਼ਰਾ
ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਡਿਸਟਰਬ चीज है कि एक अपने दिमाग की एक अपनी सोच की मतलब उसकी मुस्बत साइड पर आने वाली गल है, मतलब उस गल है कि फलाने दी बच्ची मोटरसाइकिल पर आई है ये मेहना या कोई ताना देने की बजाय इससे कि तारीफ नाल भी आखी सकने जेड़ा तको जी कि फलाने दी बच्ची कितनी कॉन्फिडेंट है तो कितना उसने वालदेन उसने साथ दिता कि अपना मोटरसाइकिल आपू भी चलानी तो बड़ी चंगी गल है। तो असा भी जाना अपनी बच्ची की साथ मोटरसाइकिल किनी दी है, बड़ा बेहतरीन। मिर्जा साहब की तरफ वापस ऐसा तो मिर्जा साहब ये तो असा सारे की पता जी कि ना कि 1965 ना योम दिफा एक ज़बरदस्त किस्म ना असनी फौजा जवाब दिता दुश्मन ने हमले ना तो मतलब मुख्तलिफ हालात वाक़यात जड़ा ना असनी फौजा साबित किया ना सिर्फ ना ज़मीनी बड़ी अफवाज असा नहीं बल्कि असा नहीं जड़ा ना कि फजाइया ते बहरी जड़ी असा नहीं अफवाजियाँ चाहे वो समुंदर ने अदू दियाँ चाहे असा नहीं वो फजाई अदू दियाँ उन्होंने कमाल तरीके नाल ते एक 6 सितंबर के हवाले नाल एक पाक फजाइया ना पाक एयर फोर्स ना बड़ा एक किरदार सामने हसना कि किस जाम मर्दी नाल मतलब उन्होंने बड़े थोड़े असासे नाल पूरी दुनिया की हैरान करी छुड़िया कि पाकिस्तान एयर फोर्स ये जो नगीने अस कोल मौजूद है इतनी ज़्यादा उन्होंने कोल महारत स्किल्स दियाँ तो इस हवाले नाल तुसां ये यादाश्त क्या आनी? जी बिल्कुल, मैं पहला मेजर अजीज भट्टी साहब ने गल पे करना सा तो मुकम्मल कर सा कि उन्होंने की खराज तहसीन पेश कर सा। मेजर अजीज भट्टी जड़े ना उस समझ लो कि लाहौर ना दफा करने में उन्होंने इतना बड़ा किरदार है कि उन्होंने जी यूनिट 12 पंजाब उसकी हैदरी बटालियन के नाम से पुकारा जाना तो वो एक कंपनी जी उन्होंने को जी नफरी सी वो सिर्फ 150 लोगों की नफरी सी तो उधरों पूरे ब्रिगेड ना हमला सी जड़ा BRB क्रॉस करने वास्ते और अगर ये BRB क्रॉस हो जानी तो इस तो बाद बड़े खतरात सन पाकिस्तान वास्ते तो इस जवान मर्द ने जड़ा वो हमला रोके रखे और ये 2 राती 2 दिन पूरी मेजर अजीज भट्टी शहीद जड़े और सुते नहीं उन्हें कि अपना स्टाफ आखना रह कि तुसा थोड़ा जा आराम करो अता कि इस बंदे रोटी नहीं खादी कि मैं रोटी खासा अगर हो सकना उस दौरान ही कोई हमला कामयाब हो जाए तो इस बंदे ने आखिर जड़ा शहादत कबूल की थी। इन्होंने कोलीग्स नाल सरदार आलम ज़ेब साहब ये असा लोग नाल इन्होंने लोगों की खराज तहसीन पेश करा जेडे लोग इन्होंने नाल असिस्ट कर रहे सन इन्हों की तो ये बड़ा कारनामा। एयर फोर्स ने जिक्र किया है साड़ी जी एयर फोर्स है उस समझ के लो कि पहले ही दिन जड़ा ना 6 सितंबर वाले दिहाड़े ही इतना शदीद जवाबी हमला जड़ा ना पठानकोट एयर बेस है उस तक किया है कि 13 जहाज जड़े वो जमीन तक खलते खलते उन्होंने तबाह कर छोड़े जिसने विच उसले MiG-21 जड़ा जहाज से उसका बड़ा जदीद जहाज से उन्होंने को वो भी शामिल सन और उन्होंने उसना पठानकोट ना सारा जड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना है वो रडार सारा रनवे सारा तबाह किया जहाज उड़ने जो भी नहीं रहे। फिर एक बहुत बड़ा कारनामा अदा किया जनाब अली MM आलम साहब ने और आज तक ये दुनिया पर रिकॉर्ड है 3 घंटे नहीं सॉरी 3 सेकंड नहीं जड़े पिछ उस बंदे ने अपनी महारत नाल 5 इंडिया ने त्यारे जड़े कमाल है वो गिराए कमाल है। फिर एक रफीकी शहीद उन्हें जाके इंडिया ते हलवाड़ा ते जाके हमला किया उन्होंने स्क्वाड्रन ने वो अपनी जान उन्हें कुर्बान कर दी लेकिन उन्होंने इंडिया ने त्यारे जितने उत्थे खड़े सुन सारे तबाह करते और फजाई जंग भी उन्होंने त्यारे गिरा ले। इस तो अलावा तुसा अगर नेवी असा अगर सिर्फ एयर फोर्स ने कारनामे गिनने शुरू कर दिया तो ये प्रोग्राम सर पूरा नहीं होना नहीं पूरा। एक साइड पायलट सन बड़े जबरदस्त पायलट सन अकीमुल्ला उन्होंने एक जहाज की इतना उसकी आने ना कि इतनिया उसकी तंग किया है फजा विच कि वो इंडिया का जो जहाज है वो आखिर मजबूर होकर जान बचाने वास्ते तो उसने जड़ा सारा पसरूर ने एयर स्टिप है छोटी जी उत्थे लैंड कर गया तो हाथ खड़े कर छोड़े उस अपनी पनाह ले ली। और एक बड़ा एक यादगार चीज़ है कि वो इंडिया ने असा नहीं बयान किया इंडिया वाले बाद दसिया इंडिया ने एक जरनल सी वो छप के कमादे च वड़ गया। फिर जिसले उसने पिछू कोर कमांडर आया जनरल हरबख्श सिंह
और उसकी बाहर कढ़िया तो उसने सारे जड़े ने बूट शूट तो सारे बुरे हालत सुन तो उस अपनी शनाख्त छुपाने वास्ते अपने रैंक भी लाए सुन। उस जर्नल उसकी बड़े तारीखी रवाजा क्या तू जर्नल है कि कुल्ली है, और पाकिस्तानी फौज ने ना एक जर्नल की कुल्ली बना छोड़ी। अच्छा नेवी का मत थोड़ा जैसा जी जी पाकिस्तान नेवी जड़ी है उसने इस जंग जड़ी है सितंबर ने मार का इसने विच एक तारीखी हमला किया है। जड़ी द्वारका बंदरगाह सी वो कराची नी बंदरगाह तो 180 किलोमीटर दूर सी ते वो जड़े पाकिस्तान नेवी ने जड़े जहाज सन इन्हां विच PNS बाबर, PNS टीपू, PNS बदर, PNS खैबर, PNS जहांगीर, PNS आलमगीर और इन्हां नाल एक आबदोज सी गाजी नाम है। इन्हां सारिਆਂ ने जाके उस द्वारका जी उन्होंने बंदरगाह है उसकी इन्हें 6 घंटे मुसलसल उस पर बमबारी की थी और किसी एक जहाज की भी नुकसान नहीं पहुंचा। फिर ये जी आबदोज सी इस आबदोज ने इतनी दहशत सी इंडिया तय कि उन्हें किसी नेवी ने किसी पासों हिम्मत ही नहीं पई उन्होंने कि किसी नेवी ने साड़ी तनसीब पर जाकर कमाल हमला कर। कमाल पाकिस्तानी नेवी इस टाइम बड़ी जी तरक्की करनी भी पाकिस्तानी मतलब नेवी को मैरीन फोर्स है या अबदोजा या ये नई चीज़ा मतलब पाकिस्तान नेवी फिर तुम तकने हो कि दुनिया ने जी मतलब जी बैरी अफवाज उन्होंने पाकिस्तान नेवी दी मशक होनियां चाहे वो रशिया वै चाहे और जड़ा ना अमेरिका नाल बड़ा तावन है पाकिस्तान नाल चीन नाल ते बड़े 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 मुल्कां नाल तो पाकिस्तान नेवी जानो एक बड़ी डिवेलप बड़ी ताकत है उन्हें इस हवाले नाल। नवीद मलिक साहब तुसां इस हवाले नाल पाकिस्तान दी जड़ियां सारियां अफवाज इस हवाले नाल तुसां दी क्या यादाश्त ते तासरात ने? सर तो कुछ साड़ियाँ फोर्सिस समझो बंद मुट्ठी है साड़ी ये साड़ी बंद मुट्ठी है साड़ी एयरफोर्स साड़ी नेवी साड़ी दीगर फोर्सिस मैं एक बंद मुट्ठी है रही अज असा पाकिस्तान जिस स्टेज पर असा जिस तरह चलने पे साढ़े साढ़े जितने भी साढ़े मुल्क दुश्मन जो चालां चलने उन्हें नाकाम बनाने उसकी साढ़े हर फोर्सिस ने बड़ा किरदार है। नेवी तक माजी जिस अगर ना जिक्र किया पाई ना एयरफोर्स ने जो गल्लां दसियां ना असा की और साढ़े मैं समझ साड़ी नौजवान नस्ल भी सुननी पी एक मतलब रिकॉर्ड रहा 1965 जंग दीगर जंग और रिसेंटली जिसे पता कि जिस बड़ा वो चाल काफी बड़ा मशहूर हो गया जो इंडिया हाले तक इंडिया भी ना भुल फैंटास्टिक हाले नहीं भुले तो भुलने लगे भी नहीं तुसां की वैसे जड़ी हुन पलाई वो भी सही सी है ओ की है जी सी भी तो ज्यादा चस्का दिता था अपने मुल्क की बेच पीती अपने संगे बेच पीती उसकी कोड़ी तो लगी उसी जो अपने मुल्क की नीसा सारे मुल्क की कोड़ी सी फैंटास्टिक होना रहा है एक है फैंटास्टिक उस होना उसी यार दित्ती ने बड़ी गल और क्यों भी ना दे सलूक तो बड़ा मुतासर है कि उसकी बड़ा अच्छा सलूक मिले और पाकिस्तान ने बहुत बड़े जज्बे तो को मुसलमान नहीं करवाए थे कि दुश्मन ने भी जाना मतलब एक जंगी कैदी जड़ा ना उसने अच्छा सलूक कैदा ने मतलब जाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत है असा को जाना सने असूल उतो मुतय्यन ने माशाल्लाह तो फिर असन जड़ा मतलब वो जड़ी असने कलाम में मिली नगमे उसने अंदर भी ये चीज़ों ने बड़ा जिक्र आ कि किस तरह जड़ा असा अपने जड़े असने जड़े पैगंबर ते जड़े साहबा ते अहले बैत ते किस तरह जड़ा ना असा की उन्होंने मुआवनत नुसरत ते अकीदत ते उन्होंने पैरवी असा की हमेशा शामिल रहनी। अच्छा ते नवीद मलिक साहब इस हवाले नाल जड़ा ना तुसां जिक्र पे करने से हो अपने एयरफोर्स ना तो बैरिया ना ते अपनी असनी बड़ी फौज ना असा की याद पड़ा जी कि असा बचपन में जड़ा ना मुख्तलिफ मिली नगमे बड़े शौक नाल सुनने से तो बड़ी लंबी फहरिस्त है मिली नगमियानी क्योंकि फिर 6 सितंबर ने हवाले नाल एक बड़ा एक उसने एक कोई जंग ना जज्बात कोई इस तरह जड़ा ना महाजराई ना तो सारियां चीज़ां तो सच एक गाना चलना होना सा वो जवाद मना ओ मेरे यार तू मेरा प्यार सदा रहे तू सलामत उसने जी दरमियान जी अच्छी ना तो बड़ा एक फास्ट जा म्यूजिक हसना रहे ना रहे कुछ भी ना रहे ठीक है ना तो वो बड़े जाना फिर एक जाना एक तसलसल है 3-4 शेर आना तो मैं असले जड़े इंजीनियर ताबे साहब जाना ताबे साहब क्या ख्याल है कि उस गाने पर ना जाइए ओ मेरे यार तू मेरा प्यार जी प्रोग्राम ही तुसा की वेलकम बैक करने हैं तुसा सुनने पे FM 99.4 पंजाब रंग रावलपिंडी में थोड़ा मेजबान डॉक्टर आतिफ इफ्तिखार प्रोग्राम तुसा सुनने पठवार ने रंग
ہر بدارے 400 کے نیچے 6 بجے تک. اور اس نے پروگرام میں شامل نوید ملک صاحب سینئر صحافی نے, مرزا غفور الہی صاحب شاعر مصنف نے, تے اظہار اجازی صاحب بطور گلوکار تے میڈیا پرسن اصل پروگرام میں اج شامل نے. اچھا, پروگرام میں اساں ایک گل بات کرنے پہ سے ہاں کہ کس طرح جڑا مطلب 6 ستمبر کے حوالے نال انہاں ساریاں چیزاں کی, انہاں سارے پاکستان نے دفاع کی, ناقابل تسخیر بنایا پاکستانی افواج, جس نے بڑا خصوصی رول جانا پاکستانی بری افواج نال پاکستان ایئر فورس تے پاکستان نیوی نہ بھی رہا ہے. تو اس حوالے نال اساں یہ چیز جانا اساں دسنے سے اپنے سامعین کی کہ جنرل ایوب صاحب اس ٹائم جانا مطلب جڑے ملک نے صدر تے آرمی چیف سن, انہاں بھی جانا مطلب ایک بڑا کردار جانا کیتا. تو انہوں نے جڑی ایک تقریر سی اس ٹائم 1965 نی جس ٹائم میں دشمن حملہ کیتا, تو اس تقریر نے اندر جڑا انہوں نے موضوع سی تے جڑا جذبہ سی عوام نے اندر وہ بھی جانا ناقابل بیان سی. تو اس نے اندر جڑا میڈیم سی اساں کولو ایک ریڈیو نا میڈیم سی, تو ریڈیو نے جانا مطلب ایک رول پاکستانی تاریخ جانا وہ ایک ناقابل فراموش تے ایک ناقابل تردید حد تک جانا اس نا ایک اثر رہا. تو پھر ریڈیو ایک ایسا میڈیم کہ جانا مطلب ایک ریئل ٹائم نے اندر نو ٹائم نے اندر ہر ایک سامعین تک, ہر ایک جانا گلی محلے گاؤں دیہات تک جانا اس چیز نے اس پیغام نہ پہنچنا, بلکہ بارڈر تے مورچیاں پر جانا جڑے فوجی جوان سے او تک جانا ریڈیو اپنے فراغت جانا ریڈیو سننے سے مطلب خبراں سن جانا کہ پتہ لگنا تھا کہ کس طرح جانا مطلب وہ دشمن نے ارادے جڑے انہاں کے ناکام بنائی چکے. تے ریڈیو نے حوالے نال مطلب اور میڈیا نے حوالے نال ایک گل کرساں کہ میڈیا نا مطلب کردار اس اگر 1965 جو تساں تک ہو کہ اس ٹائم میڈیا نے کردار کہہ رہا, تو اج تک نی نسل نہ جانا مطلب میڈیا نے کردار جڑیاں چیزاں اساں کی پہنچیاں جڑے ایجوکیٹ ہوئے جنہیں کی مطلب پاکستان نے دفاع نے حوالے نال پاکستانی تاریخ نے حوالے نال نوجوان نسل کی پتہ لگا, یہ ساریاں چیزیں جڑا مطلب اس نے میڈیا نے کتنا کردار آ. آج چونکہ میڈیا جڑا نا اس نے ایک 5th جنریشن وارفیئر نے بھی گل آ گئی ہے, اس نے ایک سوشل تے ڈیجیٹل میڈیا نے بھی آ گیا, اس نے اندر پروپیگنڈا تے یہ ساری چیزیں بھی بہت زیادہ شامل ہوئی گئیاں. تو ایک جڑی میڈیا نی جنگ ہے جڑی پاکستان ایک لمبے عرصے سے بڑی کامیابی نال ریڈیو تے دوسرے پلیٹ فارم پر لڑنا پیا. تو یہ جنگ اگر آج نے دور ہی تک ہاں تو اس نے کتنے چیلنجز ہے, تو کتنے جانا ہمارے چیزاں ضروری ہیں کہ اساں اپنی نوجوان نسل کی مطلب جانا اساں محفوظ رکھاں بہت ساریاں چیزاں سوں, تو بہت ساریاں جڑیاں ضروری چیزاں ہیں وہ اساں نوجوان نسل تک پہنچاں. تو اساں جانا مطلب یہ اظہر اجازی صاحب سے شروع کرساں کہ اظہر صاحب تساں مطلب یہ اج کل جڑا سارا رولا پی گیا اساں کولے میڈیا والا, اس چیز ہے کہ جانا مطلب پاکستان کس طریقے نال جانا مطلب کاؤنٹر کری سکنا. سب تو پہلے تو میرا خیال ہے کہ اساں اپنا نا وہ دوستاں بیسٹ چیٹ دی اکثر ہوندا ہے کہ جی اسی یہ سوچنا ہے کہ یار فلانا کام ہے وہ میں کراں, اسی یہ آنے کہ جڑا جس بندے دا کام ہے نا اپنا آپ پہ کرو تو اگلے دوسرے دا اس نوں کرن دیو, میرا خیال ہے. دوسرا ہے کہ اگر اسی اج اپنے فرائض جڑے نے اگر اسی نہ پورے کریں گے تو جڑی ساری قوم ہے یا بچے نے جنریشن ہے وہ تو آ جائے گی, اور جو ہوگا وقت دیکھے گا, اور انشاءاللہ حسن ظن کے بلکہ امیدیں واسی کے کہ وہ ٹھیک ہی ہوئے گا. لیکن جڑا موجودہ ساری لیڈرشپ ہے انہوں چلے حساب دینا پوے گا یا وہ جڑی جواب دہی ہے نا وہ مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے نوید ملک صاحب, تساں اس میڈیا دے حوالے نال کی کہو گے کہ پاکستان ایک بڑا سکسیسفل جڑا مطلب اس جنگ کی میڈیا پر لڑیا, تو ہن کتنا ضروری ہے پاکستان ماریا کہ پاکستان جانا اس جنگ کی دوبارہ اج نے دور اج نے حالات چونکہ میڈیا بہت سارا چینج ہوئی گیا, ایک اصل موبائل فون ہر ایک چیز ہے, اس معاذ پر جانا پاکستان کی کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہو سر. اس ٹائم اساں کی بیک وقت 2 معذاب لڑنے کی لوڑ ہے بطور میڈیا. ایک پاسے تک اس گل کی سر نوجوان کو موبائل آ رہا, موبائل پر ایسی چیز اسنی میں مثال میں سر دشمن عناصر بھی جو 5th جنریشن وار ہے اس نے تو ایسی چیزاں بائی چھوڑی کہ نوجوان نسل کی سمجھ نہیں لگنی کہ چیز سچ ہے جھوٹ ہے,
وہ ایک چیز کی پڑھنا اس نے پر وہ اپنا ایک مائنڈ سیٹ کری کہ نا پہ یہ اس طرح اساں کی چاہیے نا کہ دیکھو بہت سارے ملک دنیا نے بڑے ملک ایسے ہوئے جتنا سوشل میڈیا یا دیگر چیزیں یہ کسے قانون کہہ دے جیاں اساں کی میڈیا نے وساست نہ ساری نوجوان نسل کی بہتری پسندنے مارے ہوں ملک نال محبت مارے ہوں مزید بنانے مارے ہوں انہیں سارے جڑے ملک دشمن ناصریاں واراں انہاں کی ناکام کرنے مارے یہ ضروری ہے اساں میڈیا کی ایک لسٹ رکھی ہے ایک سسٹم رکھی ہے سوشل میڈیا دیگر چیزاں ان کو جو کوئی مسٹیپ چاہیے بھی ہے لیکن مزید چاہنے نہیں لوڑ ہے گل ہوا آگس نہیں ہو کہ لطیفہ بنتا کہ پاکستان ہی پہ کہ آبادی کتنی ہے جی تو 12 کروڑ تو فیس بک آئی ڈی کتنی ہے جو 16 کروڑ ہے ہر بندے 4 آئیڈیاں بنائی ہوئی ہیں مطلب ایک چیز ایک کسی جگہ اسنی چاہیے میڈیا اس ٹائم بڑا محتاط ہونا ضرورت ہے اساں کی میڈیا کی کیا الیکٹرانک میڈیا کیا پرنٹ میڈیا کیا دیگر میڈیا ساڑا کیونکہ اس ٹائم اساں جس سچویشن پہ اساں گسنے پہ ہاں اساں جس ٹائم جو اساں کی جڑے سارے ملک کی ساری قیادت کی جڑے چیلنجز اس ٹائم اسیں سامنا کرنا پینا پیا عوام کی اساں کوئی بینیفٹ دینے پہ جڑا سوچنے پہ ہاں حکومت ساری سوچنی پی یا جو اساں جو مشکلات ہی ہیں اس کی میڈیا کی چاہیے نا کہ اس ٹائم بالکل میڈیا کی غیر ذمہ داری ایک چنگاری بنی ٹھیک ہے مرزا غفور صاحب یہ اساں اپنے ہتھے جڑا چاہیا موبائل تے جیب وچ اساں جڑا باہر پھرنے ہاں اساں اس نے نال پوری دنیا نال کنیکٹڈ تے ہاں گلوبل ویلیج جڑا نا او اساں نے ہتھے تے جیب وچ پیا ہون تے اس نال پوری دنیا نال کنیکٹ ہونے نال جڑا نا مطلب اساں نے ملک وطن دفاع تے اساں نے جڑی ایک ذہن پر یلغار ہے خاص طور پر نوجوان نسل نے جڑی امیچور بھی ہے اس کی جانا کس طرح جانا مطلب سن کاؤنٹر کری سکنے ہیں جی اس طرح کہ موبائل تے ایک آلہ ہے جی اور اس نے اندر ہر چیز ہے مثبت چیزاں بھی موجود ہیں منفی موجود ہیں اصل گل تو ہے کہ تساں کیڑی چیز ہے کہ اختیار کرنا ہے اس نے وچ اور میڈیا نے جڑا رول جس طرح تساں گل کر رہے سو نا آج تو 40-50 سال پہلے یا جس لئے جنگ ہوئی ہے اس لئے سارا رول ریڈیو نہ تے اخباراں نہ سے جی جی اور یہی دو رول ادا کرنے سن کسی قوم نے جذبے کی ابھارنے وچ بھی اور دوسری کسی قوم نے جذبے کی ٹانے وچ بھی بالکل بالکل حاصل ہے جڑا موبائل ہے جڑا خاص کر موبائل تے خود تے کوئی چیز نہیں اس نے اندر ایک جڑا انٹرنیٹ ہے اور اس کی رسائیاں جنہ ویب سائٹس اوپر وہ اصل چیز ہے تو ضرورت اس چیز نہیں ہے کہ اس نہ ایک مثبت استعمال کیتا جائے اس کی ختم ہونے کیتا جا سکنا کیونکہ اس نے اندر جڑی انہوں سارے کو جڑی سہولتاں وہ انہوں نے بینیفٹس بہت زیادہ لیکن اساں ذہن جس لئے اس کی منفی استعمال کرسی پھر اساں واسطے ذات واسطے بھی سارے ملک واسطے بھی نقصان دہ ہے اور اساں کی چاہیے نا کہ یہ جڑا میڈیا ہے اس نے وچ اساں اپنے ملک نہ امیج بہتر بنا سکتے بے شک مرزا صاحب بہت سونی گل کی کہ ایک بڑے فائدے نہیں تو ضرورت نہیں چیز ہے اس تو انکار ممکن نہیں لیکن اس نہ استعمال پیرنٹل گائیڈنس میڈیا لٹریسی یہ اساں کی اپنی نوجوان نسل کی تو بڑیاں کی وڑا نے دسنی پیسی پروگرام اپنے اختتام نہیں جانے تے پروگرام میں جانا مختصر جے وقت ہستے اساں اظہر اجازی صاحب کی دوبارہ زحمت دیساں کی جانا کہ اپنا میری نغمہ اج نے سلسلے نہ اپنا آخری میری نغمہ شامل کر سن تو اساں جانا اس تو بعد جانا اپنے جتنے بھی مہمان نے انہوں نے اختتامی جڑے تاثرات نے جڑے انہوں نے کنکلوڈنگ ریمارکس نے وہی پروگرام میں شامل کر سن جی اجازی صاحب میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے
میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن میرے وطن۔ جی اج دے پروگرام میں جڑے اظہر اجازی صاحب نے تاثرات سے وہ تے مطلب میری نغمے صورت اس تو بہتر تے ہو ہی نہیں سکنے، نوید ملک صاحب کی مختصراً آکساں کہ وہ کیا آنا چاہنے۔ سر ہوں اصل کی ضرورت یہی ہے کہ جس عید نال اج ایک عید کیتا 6 ستمبر والے نال ہر واری چاہیے اپنے جذبے کی، اپنے ملک نے، اپنے نوجوانوں کی بہتری پر سے آنے مارے ہوں جی سر کو ہوئی سکنا اقدامات کریے، پاکستان کی جوڑی ہے، اصل نوجوان نسل کی اصل ایک پاسے آنی ہے، پاکستان کی ترقی، علاقائی ترقی، ساری چیزاں ہمارے اصل کے مختلف پلیٹ فارموں پر شروع کرنا پیسی، یونیکوشن لیول پر اصل چیزاں تکنیاں پیسن تاکہ اصل اپنے ملک نہیں اپنی عوام نہیں بہتری والے پاسے چاہے اصل اپنی خواتین نہیں بہتری والے پاسے آنی ہے، انہوں کی اگر جابس پرووائڈ دیگر چیزیں ساری آنی، پاکستان سارا تے تساں پاکستان انشاءاللہ ریسٹ۔ بہت خوب ملک صاحب۔ جی مرزا غفور صاحب۔ جی گزارش یہ ہے کہ اج نہ جڑا دیہڑا ہے اس کی مناسبت نال پیغام یہی ہے کہ یہ جڑا یوم دفاع ہے یہ کسی ایک دیہڑے کا نام نہیں ہے، یہ پوری ایک تاریخ ہے۔ تو اصل نے جڑی فوج ہے، اصل نے جڑی ایئر فورس ہے، اصل نیوی ہے، اس کی اصل نے بڑی سپورٹ کی ضرورت ہے اخلاقی، اور اصل کی چاہیے نا کہ اصل ہر قدم تے انہوں نال قدم ملائیے تے کسے پروپیگنڈے وچ نہ آئیے تے اپنا دشمن نے کسے جڑا نا ایسے پروپیگنڈے وچ نہ آئیے کہ جڑا اصل کی کمزور کرے، اصل کی افواج کی کمزور کرے، تو انشاءاللہ ساری افواج جڑی ہے وہ ہر روز ہر اس موقع کی 6 ستمبر سمجھی اور وہ یوم دفاع نہ اسی طرح جڑا نا وہ اس نہ تسلسل جڑا وہ برقرار رکھ سی تو پاکستان جڑا ہے وہ اپنے محفوظ بڑی نوازش جی پروگرام نے اس ہوں دعا نال مطلب کر سا کہ فوج بیسیکلی جی فوج کیا ہے، فوج اساں یا فوج تساں ہو نیوی فضائیہ بری بحری پاکستانی جتنی بھی افواج ہیں، جتنے بھی پاکستانی دفاع نے ادارے وہ کون ہے، اس نے جڑا نا مطلب اساں نے پائی ہے، اساں آپ ہیں، اساں نے والدین ہے، اساں نے انکل ہے، اساں ہی سارے دفاع چونے ہیں، تو اساں مطلب اساں اپنے آپ کی جڑا نا مطلب جتنا اپنے آپ پر فخر کرساں، جتنا اساں اپنے آپ پر جڑا نا مطلب اساں کی مان ہو سی اتنا ہی اساں دفاع مضبوط ہو سی۔ بہت ساریاں دعاواں، بہت سارا فخر اساں واسطے اساں نے دفاعی ادارے تمام تر تے پروگرام جی اس دعا نال ختم کرساں کہ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے۔